आज आम तैयारी करबा आयरन कैल्शियम फाइबर रे भरपूर एकदम फुला फुला नरम नरम मांडिया रुटी मांडिया रुटी सहित खावाई आम तैयारी करबा आम ओडिया मानकर सबुठु गोटे स्वास्थ्यकर रेसिपी अमृतभंडा संतुला। मांडिया आम देह पई केते जे उपकारी ताहा तो कहले सरीबनी। वीडियो रे मु आगु आपण मानकु कहबी आपण माने भाबुथिबे गहम रुटी भली ए रुटी कण भलरे तैयारी हो पारिबो बा स्वादिष्ट लागि पारिबो। 100% स्वादिष्ट लागिबो आ भल भी तैयारी हबो। मु तो कहबी आपण मानक नितिदिनिया जीवन रे मांडिया को निश्चित भाव में सामिल करंतु। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आमे तैयारी करबा अमृतभंडा संतुला। सेति पई अमृतभंडा सहित आउ किछि परिबा को मध्य मु काटिकी धोइकी रखिछि। जेहेतु अमृतभंडा संतुला अमृतभंडार परिमाण अधिक रहिबो, एठी मु गोटे मीडियम साइज रो अमृतभंडा को छोट छोट खंड करके काटिकी नेइछि। एहा सहित मीडियम साइज रो गोटे बैगण मु नेइछि। जेहेतु बैगण जल्दी सिझि जाए सेति पई मु बड़ खंड रे काटिकी नेइछि। या सहित गोटे मीडियम साइज आलू एठी मु नेइछि। आलू को चोपा रखिकी काटिछि जोथि पई कि आलू संतुला रे अति मिसि जीवनी बा खोली जीवनी। आउ एठी 2 मुठा पाखापाखी पाचिला बोइतालू बा कखारू नेइछि काटिकी आउ ताकू बड़ खंड करी काटिछि चोपा रखिकी काटिछि। एई संतुला रे आपण चाहिले बोइतालू बाइगण आउ आलू को स्किप करि परिबे नाइ तो जे कोनोसी गोटे जिंस एठी अमृतभंडा सहित देकी संतुला करि परिबे। तो सब परिबा को एठी मु प्रेशर कुकर रे दे देइछि। आउ 2-3 पिंच आमे पकेइबा हळदी। हळदी आपण चाहिले एठी स्किप मध्य करि परिबे। ता सहित स्वाद अनुसार देदेबा आमे लूण आउ गोटे बड़ साइज रो टमाटो को छोट छोट खंड रे काटिकी एथिरे पकेइबा। टमाटो टिके अधिका पकेइबे संतुलार टेस्टटा भल आसिथाय। आउ आधा ग्लास एथिरे आमे पानी दबा। पानी बेसी दबा दरकार नै जेहेतु प्रेशर कुकर रे सिझौचे बेसी पानी लागिबनी। संतुला रे मध्य बेसी पानी दरकार नै। तो पानी देकी टिके गोळेई नबा। एबे आमे कुकर रो लिड को कवर करिकी हाई फ्लेम रे 2टा हुइसिल आसला पर्यंत आपको सिझेबा। ध्यान रखिबे अत्यधिक सिझेबेनी। मीडियम फ्लेम रे सिझेले गोटे हुइसिल लगेबे। संतुला रे परिबा अत्यधिक सिझिकी मिसी गले खाइबा को भल लागि नथाय। टिके परिबा गोटी गोटी हेकी थिबो सेमिति भल लागे। तो एठी हमर परिबा सब सिझी गलानी। तो देखंतु परिबा अत्यधिक सिझी जाइनी। आ पानी आमे जेतिकी देथिले एकदम परफेक्ट अछि। अधिक पानी बिल्कुल भी हेइनी। आ देखंतु परिबा सिझिछि किंतु गोटी गोटी हेकी अछि। एबे आमे हल्का हाथ रे गोटे दिथर एंती गोळेई नबा। अत्यधिक गोळेई देबेनी नहले जेतु परिबा गुडा सिझी जाइछि मिसी जाई पारे। तो एबे चलंतु आमे फुटण करिबा। ता पई कढ़ई मु गरम करछि सेथिरे गोटे चामच दबा सोरिष तेल। तेल बिल्कुल भी अधिका देबेनी नहले संतुला रे स्मोकी फ्लेवरटा बिल्कुल भी आसीबोनी। एबे आमे एथिरे गोटे बड़ चामच दबा पंच फुटण। फुटण फुटी गला परे एथिरे 3-4टा सुखिला लंका ता सहित 3-4टा आमे कंचा लंका को मझिरु टिके चिरा लगेकी पकेइबा। आ संतुलार मुख्य जिंस होची रसुण। रसुण बिना संतुला पूरा अधूरा। अधिका कि टिके रसुण पकेइबा। गोटे बड़ साइज रो कोटा रसुण मु नेइची। तार कोला को अलगा करके टिके धोई सारला परे ताको हेमदस्तारे दरछजा करके नेइची। रसुणर चोपा बाहर करबा दरकार नै। एथिरे किछि भुर्संग पत्र पकेइबा। आ फ्लेम को हाई कर दबा जेहेतु हमकु संतुला रे टिके स्मोकी फ्लेवर दरकार। हाई फ्लेम रे एई भली भाबरे आमे किछि समय भाजिबा जो पर्यंत कि हमर रसुणटा टिके लाल हेकी भाजी न होई जाईची। जेतेबेले एथुरु भल बास्ना आसीबो रसुण भल भाबरे भाजी हिजिबो। सिझा परिबा को एथिरे दे दबा। आ ए जो आवाजटा आसिला सेटा आसीबा दरकार। ओ सांगे सांगे कवर कर नेबे गोटे मिनिट पई। आ गोटे मिनिट परे कवर काढिकी एई भली भाबरे टिके गोळेई नबा। आपण चाहिले एथिरे कटा हैतिबा किछि धनिया पत्र मध्ये देई परिबे। संतुला को गोटे थर एमती फुटे नबा हाई फ्लेम रे। तापर गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नबा। रेडी हे गला एठी हमर अमृतभंडा संतुला। केते डेलिशियस लागुछि आपण माने एठी देखिकी जानि पारथिबे। आपण माने एई भली भाबरे अमृतभंडा संतुला को बनांतु देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। संतुला रेडी हे गला। एबे चलंतु मांडिया रोटी बनेबा प्रोसेस को जिबा। मांडिया रोटी बनेबा पई गोटे कढ़ई गरम करछि। आ सेथिरे मेजरिंग कप रे मापिकी 1.5 कप मुनौछि पानी। आपण माने जे कोनोसी गोटे कप हो गिना हो सेट करंतु सेथिरे पानी मापिकी नेबे प्लस सेथिरे आपण माने मांडिया चूना को मध्ये मापिकी नेबे। 2-3 पिंच पकेइबा लूण ता सहित गोटे छोटो चामच पकेइबा गुआ घियो। घियो अल्प टिके दबा द्वारा हमर जो डोटा बा चकटाटा बनिबो सेटा एकदम स्मूथ आ सॉफ्ट तयारी हबो। आ टेस्ट मध्ये भल आसीबो रोटी रो। एठी देखंतु पानी टिके फुटी आसलानी। एबे हमें गैस रो फ्लेम को एकदम स्लो कर दबा। और जो कप रे पानी मापिकी नेथिले से समान मेजरिंग कप रे मापिकी 1.5 कप नबा मांडिया चूना। जेतिकी पानी नेथिबे सेतिकी आपण माने मांडिया चूनार व्यवहार करिवे। 1.5 कप पानी पई 1.5 कप मांडिया चूना। आको आमे लगातार भल भाबरे गोळेई नबा गोटे डो कंसिस्टेंसी की नै आसीबा। जेहेतु मांडिया ग्लूटेन फ्री हेइथाय जदि आमे गरम पानी रे एई भली मांडिया चूना को देकी जंतीबा बा चकडी नबा
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅଟା ଚକଟା ଏକଦମ ନରମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ରୁଟି ବେଲିଲା ବେଳେ ରୁଟିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଛିଣ୍ଡି ନ ଯାଇକି ଭଲ ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ରୁଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ନରମ ରହିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମରେ ଟିକେ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ଚକଟି ନେବା। ଯଦି ଚକଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି ବା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଏଠି ଛିଞ୍ଚିକି ଆକୁ ଚକଟି ପାରିବେ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆମ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଚକଟାଟା। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ନର୍ମାଲ ଗହମ ଅଟାକୁ ଚକଟୁଛେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଏଇଟା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ରୁଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ହାତରେ ନେବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରି କରି ଆକୁ ଚକଟି ନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଥିରେ ଜମା ବି କ୍ରାକ୍ ଆସିବନି, ବେଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଟା ବଲ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ କରି ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ଘରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ଆକୁ ବେଲିବା। ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବେ, ଅତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଉପରେ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ ଛିଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବେଲିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଏଇଟା ବେଲି ହେଇଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଏଇଟା ଫାଟୁନି ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଯନ୍ତଣୀ ବା ଅଟାଟାକୁ ଚକଟିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏଇ ରୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା କରିବେନି, ଏଇଭଳି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ହିଁ ଆକୁ ନେଇକି ତାୱାରେ ସେକିକି ରୁଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିର ଚାରି ସାଇଡ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା କ୍ରାକ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ। ସବୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ସାଇଜ୍ରେ ବନିବ ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ୍ରୁ କ୍ରାକ୍ ନ ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରୁଟି ଉପରେ ଦେଇକି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ ବଳକା ଅଟା ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାଇଜ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। এই ପ୍ରୋସେସଟି ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ରୁଟିକୁ ବନେଇକି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା ଆଉ ସବୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ବନେଇ ନେବା। ପ୍ରଥମ ରୁଟି ବନେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା ଚାରି ସାଇଡ୍ରୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟିକି ଆମେ ରୁଟିକୁ ବନେଇବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେବ। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ, ଏନର୍ଜି ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଚର୍ମ କେଶକୁ ଏହା ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥିବାରୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ଧୀର କରେ ବା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଯେହେତୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତହୀନତାକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୁଟି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାୱା ଏଠି ମୁଁ ଗରମ କରିଛି। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିରୁ ଗୋଟେ ଦେବା ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ସେକି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ସେକି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆରପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେକି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରୁ କିଛି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେକି ହେଇଯିବ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୁଟି ଫୁଲିବ। ଆପଣମାନେ କଟନ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିକି ନହେଲେ ତ ଏମିତି ପିଠା ପାତିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାରି ସାଇଡ୍ର ରୁଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରୁଟିଟା ସିଝିବ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଗହମ ରୁଟି ଠାରୁ ଏଇ ରୁଟି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକା ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରୁଟିଟା ହେଇ ଆସିବ ନା ଦେଖିବେ ରୁଟିର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ରୁଟି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୁଟିଟି ଏଠି ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ରୁଟିକୁ ତିଆରି କରିନେବା। এই ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନିଆଁରେ ସେକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। এইଭଳି ତାୱା ଉପରେ ସେକିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଫୁଲା ଫୁଲା ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଏକଦମ ନରମ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ତ କହିବି ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ 8ଟି ରୁଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିକୁ ଆହୁରି ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଏ ନରମ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ବି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି କି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।